Imam već 4.500 pregleda i 55% ljudi u Hrvatskoj spadaju u tih 4.500, a ovi su ostali valjda naši ljudi, Kanada, Njemačka, BiH i tako dalje. Eto, to je tako najkraće šta se ovo događa i zašto se snima, a sad još možda 2-3 riječi. Ja sam vam napisala 10 knjiga. A knjiga po kojoj je radio emisija dobila ime se zove Avantura osobne promjene. I ta knjiga je doživjela 4 izdanja. A znate zašto ovo 4? Zato što su me u profilu pitali, a bi mi dali da mi tiskamo još jedno izdanje bez da vam ništa dajemo? A ja kažem, a za koga ćete tiskati? Kaže, posebno za učitelje. Dijelit ćemo to po školama za učitelje. Ja kažem, može, ako ja mogu napisati posvetu. Tako da ima posebna avantura koja ima posvetu. Poslaću ravnateljici, pa ako budete zainteresirani, sad je mail, sad se sve lako pošalje, vidjet ćete šta sam napisala. Ta zelena avantura je prevedena na slovenski, crvena o ljubavi isto tako i plava, nažalost, o rastavljenim roditeljima. Neću sada puno više dužiti o tome šta dosta radio, dosta televizija, dosta Facebook, nego ja idem sada vama reći par riječi što sam ja smislila. Sve što sam ja napravila do sada leži iz nekoliko izvora. Jedan je izvor moj vlastiti život, knjige koje sam pročitala jer je to bila obavezna literatura, knjige koje sam ja izabrala, nešto što sam ja promišljala radeći s ljudima. Kod mene je bilo na 1000 ljudi koji su došli nešto pitati, nešto se savjetovati. I kad mi god ljudi kažu, pa kako se tebi da tako s ljudima razgovarati cijelo popodne, ja kažem, ja od svakoga nešto naučim. I ono što piše u mojim knjigama, to je neka naša zajednička aktivnost. Kako je nastala uopće ta riječ avantura, osobne promjene? Mi smo vam bili u Europskom domu, to u Zagrebu, to je jedna velika dvorana. A to je bilo na početku, tek je bila moja druga knjiga. Ja nisam dobro ni znala kako to ide. I ja govorim mojoj kćeri, znaš što ti je predstavljanje knjige? To neki buketić donesi, to je taki običaj. Mislim, mi ćemo se tamo obrokati. Donesi ti neki buketić, pa ono kao za majku. I je došla u dvoranu. Ono pun stol, znate. Ogromna dvorana i pun stol cvijeća. I ja, evo, meni sad suze dolaze, a možete misliti kako sam bila dirnuta. I sad predstavljanje knjige. I ja gledam te ljude. I moja kćer pita, moja kćer mlađa ovu stariju, ajme kate, jel ovi svi ljudi znaju našu mater? Sad li me znaju ili su me čuli ovako ili onako, sad kako oni su došli. I ja sam rekla sebi, ja ovim ljudima moram nešto dati. I nakon sam se spontano digla i rekla, i to uvijek govorim gotovo na svakom predavanju i danas vama. Ljudi, nemojte biti saboteri vlastitog života. Pustite se u avanturu osobne promjene. Kakvi smo bili, već smo bili. Ajmo probati nešto novo, ajmo probati nešto dodatno, ajmo nešto naučiti. I kako sam ja to izgovorila, ljudi, nemojte biti saboteri, upustite se u avanturu, pogledam ja u moju urednicu, ona u mene i nas dvije u jedan glas. Dobar naziv za sljedeću knjigu. Ali nije bio dobar naziv za sljedeću knjigu, ni za knjigu koja je prevedena
i izašla i u Sloveniji, nego je bio dobar naziv za 3 sljedeće knjige. Ta moja zelena avantura je nešto što ja mislim da je temelj psihičkog zdravlja. Ja priznam da je to malo s moje strane pretenciozno. Znate, da čovjek radeći s ljudima i slušajući šta mu ljudi govore, počne misliti da bi možda mogao ukratko sažeti, odgovoriti na jedno pitanje koje su mi skoro svi postavljali. Ili eksplicite, ili nako, između redova. Znate, to pitanje glasi: jesam li ja još uvijek za vas, kao za psihologa? Jesam li ja, znate, bi li ja trebao ići, pa neće ni reći, ali vi pogađate, pošto sam ja pogodila, možda sam ja za psihijatra, jeli, hoće mi čovjek reći. Ili me ljudi pitaju, pa dobro, koja je razlika? Jeste vi doktorica, koju vi titulu imate? Šta je to psiholog? I ja se mislim, idem ja to objasniti onako kako to ja vidim. Jer nema smisla samo ispričati kako je to opisano u ovoj knjizi, u onoj knjizi, kako je to rekao Marko ili Janko. I tako sam ja, slušajući i radeći s ljudima, došla na ideju da smatram da je njegovanje samopouzdanja osnova psihičkog zdravlja. Ja krenem k vama u Cavtat. Ne znam, kasni autobus, kasni avion, malo smo sve skupa odužili, ali ja kad krenem, ja razmišljam uvijek i vama to sugeriram i će biti dobro. Ili ako nešto ne bude valjalo, ja ću iz toga nešto naučiti. Mi ćemo nakon mog uvodnog izlaganja imati raspravu. Ako vi mene budete nešto pitali, a ja ne znam odgovoriti, ja se spremim za drugi put. To je ukratko opisano šta znači samopouzdanje. Biće dobro. Ako ne bude dobro, ja ću iz toga nešto naučiti. I oni s kojima ja razgovaram će iz toga nešto naučiti. Biti samopouzdan znači usuditi se, napraviti nešto. A uvijek je rizik. Ali iz svakoga rizika se uči. Ja radeći u udruzi 5x5, 26 godina, znate, i s njima imam puno iskustva i imam puno tih priča koje me i dan danas vezuju i danas su mi neka škola, neki podsjetnik. Bila je jedna žena koja je dolazila na udrugu 5x5 i sad petak završen i sad ja kažem, ja se šalim s njima pa kažem, ajte ljudi kući, i ja bi išla kući i sad ja kao krenem kući, a ona mene primi za ruku i kaže, dajte mi malo samopouzdanja. I ja se mislim, znam šta fali, znam kako je kad fali. Znam iz vlastitoga iskustva. Ja se sjećam one male, mršave studentice koja je došla studirati iz Splita u Zagreb, pa je nešto htjela reći u dvorani 7, a bila je ona velika, znate kako se ima onaj koji predaje stoji, drveno. I ja tu stala, a koljena guraju, tuku u ono drvo. To je bilo davno, ali ja znam taj osjećaj. I ja njoj kažem, dolazite kod nas, budite s nama, razgovarat ćemo, polako ćemo. I prošle po prilici 4 godine, isto tako nešto, ja njima kažem, ajte kući petak, ja idem svojoj kući. Kad ona dođe i prime me za ruku i kaže, ma znate šta profesorice, htjela sam nešto reći. Ma ja kažem, srećo, ma šta sad meni govorite, šta niste rekli kad smo bili unutra pa da svi čuju. A ona meni govori,
Ja se sad rasplakam, a ne mogu ja uvijek govoriti. I ja se mislim, šta ona sad govori? Ona je svjesna toga da vrlo često govori na udruzi Petkom u 5. A šta je onda rekla? I ja vidim te 4 godine. Je to dugi period? Je. A je se isplatilo? Isplatilo se. Ona čak je sad u dilemi da i previše govori. Biti samopouzdan, to znači biti slobodan reći, a biti možda u nekom, za neke ljude, i pretjerano samopouzdan. Pa si onda, nije zelena ova djeteljna, nego ja bi je, možda ću je jednom i napraviti roza. Ona je gori negdje, onako, pliva. I ima ona jedna, mislim da to neću nikad napisati, crna, dole, ispod zemlje. Eto, to vam je taj moj pogled na psihičko zdravlje, njegovanje samopouzdanja, aktivno življenje. Da ja nisam aktivna u fizičkom i psihičkom smislu, ja ne bi došla tu. Ako vi aktivno ne slušate ovo što ja govorim, nije velika korist. A kad mi njegujemo samopouzdanje, onda se mi usudimo emocionalno puniti. Ja vama kažem, a baš vam lijepo stoji ovo plavo, a vi, na primjer, niste samopouzdani i kažete, ma to je neka stara jasna. Ne, vi kažete, znam, je, divno mi stoji. Primite tu moju opasku. Primite kao jednu pahuljicu, znate, pa je tu spremite, valjače. Neće svak tako lijepo reći. Pa kad neko ne kaže lijepo, a mi ćemo imati ono što je otprije lijepo rečeno i čuvati kao dio svoga samopouzdanja. Dakle, emocionalno ćemo se puniti. Aktivno živjeti, njegovati samopouzdanje, emocionalno se puniti i čuvati granice. Ne mogu ja ovdje nikoga ugaziti, jer vi sjedite za ovim stolovima. Ali ja ne bi nikad nikoga ugazila da tu da prolazim. Jer je vrlo važno čuvat granicu. Samo badala ako ja ne bi, a neko bi mene. I sad ljudi misle ovako, znate, ja pričam puno sa ženama, a žena kaže, a stvarno on se malo naljutio, a zbilja nije bilo dovoljno soli u juhi. Molim, ja kažem, palo soli, a soli je palo u juhi, pa poletla ruka. Znate, one žene koje su u prošloj godini stradale i u pretprošloj, samo je jednom prvi put malo poletla ruka. Ali ona nije čuvala granicu. Pa drugi, treći, četvrti. Nije niko nikoga ubio ispravljeno. Dakle, to ja mislim da psihičko zdravlje, čuvanje granica. I sad sam, to nema u zelenoj avanturi, i sad sam u zadnje vrijeme smislila to 5. zeleno srce. A to je osoba od povjerenja. Kad vi imate nekoga kome možete reći, kome možete ispričati, a taj vas sluša, čuje, onda jedan dio vašeg psihičkog zdravlja leži u tom kontaktu. To bi vam ovako bio jedan s moje strane kao uvodička, kratak uvod u našu raspravu. Ja znam da sam ja došla kod učitelja i vidjet ćete iz te posvete, a ja vam i sada govorim, ja mislim da je vaše zanimanje najvažnije zanimanje. Nažalost, kod nas je važno biti političar, nekad je bilo jako važno biti liječnik, a sad je nekako najpopularnije FER. Šta ćeš studirati? FER.
to se ovako, odmah se ispravi. Fer. Šta si završio? Ja sam ferovac. Ja, sad je to postalo jako, jer to su sve ti, mi više ne živimo tako da razgovaramo i da gledamo jedni druge i da jedni drugima se obraćamo. To smo se mi prije zaprkavali, znate. Dvoje rade za istim stolom u kancelariji i onda ona njoj kaže, ovo je jako važno, hoćeš da ti pošaljem preporučeno. A sad, mi nju ne pitamo, mi njoj odmah šaljemo mail, SMS, ni ne gledamo jedna drugu. Zato je to, sve je došlo u neku tehniku i sve smo se malo odmakli jedni od drugih i ja onda želim podcrtati da je obrazovni proces koji se održava u našim školama se temelji ne na udžbeniku i ne na kompjuteru, nego na ljudskom kontaktu. Mislim da je to ovo što je na početku rekla ravnateljica, ali ja to kažem i u mojim knjigama i na svakom predavanju. Čovjek je čovjeku najvažnija potreba. Učitelj uči, ne uči udžbenik, ne uči kompjuter, učitelj uči. Ono što mi prenesemo jedni drugima u izravnom razgovoru, to ima neprocjenjivu vrijednost. Sad kad smo išle sa aerodroma, ja baš kažem vašoj ravnateljici kako su u Finskoj, znate, najplaćeniji poslovi su poslovi učitelja. Jer su oni pametno shvatili da ako u to investiraju, da su onda spasili i napredili sljedeću generaciju. Mislim da to nije još došlo do glave onima koji većini bi trebalo doći, pa bi onda i onima koji odlučuju moralo doći do glave. Ali to je nešto što ja mislim, a to je nešto što pretpostavljam da vi živite svakodnevno u razredu i da vi u jednom razredu, ja se nadam, uvijek nađete one jedne radoznale oči, onu jednu glavicu koja vas sluša, ne samo čuje, koja je tu zbilja prisutna, jer je zainteresirana za ono što vi govorite. I ja se nadam, tako, ja sam optimista, da će baš ta glavica jednom biti učitelj nekome, na ovaj ili onaj način. Eto, to je uvod od uvodičke. Sad vas lijepo molim, sad se vi iskažite. Sad vi mene pitajte nešto teško, da ja se moram zamisliti šta da vam odgovorim, odnosno pretvorite ovo naše današnje druženje i susret u nešto interaktivno. Jeste za to? Aj, pitat ću vas drugčije. Kad ovako ja završim uvod, ja ovako kažem. Ako vam se ovaj uvod nije svidio, zviždite. Ako vam se svidio, plješćite. Ali nemojte šutiti. Šta se Dobro, možda vam se svidio samo uvod, ali ne ovo zadnje pitanje. Sad ću reći. Na svim mojim predavanjima ima 10% muškaraca. A sad na YouTube 20%. Ali tih 10% i tih 20% na YouTube, oni uvijek nešto zanimljivo kažu. Evo ga. Pa evo, možda se sad nadoveze, kako ste to govorili sad, evo, pogotovo sad ta razlika u školi na predavanjima, šta, evo, ja sam počeo raditi tek prije 2 mjeseca, sam završio fakultet, i baš na fakultetu komentirali kako sam manjak nastavnika muškog spola uzrokuje da nekako muška djeca nema nekog uzora u nastavnicima, jer nekako vide da je to više žensko zanimanje i nekako teško nalaze nekog uzora u sebi. Sad, ono što sam htio pitati je, često, evo, prije godinu dana sam tek
smo imali počinu praksu i prije godinu dana nekako nisam sebe toliko vidio koliko ću biti sposoban za provoditi nastavu. I sad, kroz godinu dana smo zbog prakse i sve steklo neko samopouzdanja i sad svakim danom nekako mi to samopouzdanje raste, ali kako nekako izbalansirati da kao nastavnik budem samopouzdan, a opet da ta razina samopouzdanja ne bi toliko bila velika da postanemo nekako egoistični i samim tim stvaramo... Da. Krasno. Evo, krasno vas je kolegica dopunila. Da. Kod svakog, recimo, posla ili dijela posla, samopouzdana osoba, znate, se digne pa ovako priča nešto pola sata, 20 minuta. A pretjerano samopouzdana osoba bi vas ovdje zadržala do 3:30 popodne i rekla bi ravnateljici, čekajte ravnateljice, samo da ja završim misao. Znate, to su oni koji zabriju, tako kažu mladi. Još ona ima nešto reći. Halo. Znate, pretjerano samopouzdana osoba, dragi učitelji, ona kaže i kad je se ne pita, odgovara i kad je se bolje bi bilo da pita nego da odgovara, pa da čuje. Vama će, kao i meni i svima, naš sugovornik te korigira. Samopouzdanje je jedan proces između dvoje ljudi i kad ja vidim da se vi zaustili, ja ušutim i kažem, recite. Još vam kažem, uvijek ja imam 10% onih koji dođu, ali uvijek dobro, to je živa istina, ali tako vam dam jedan posticaj da vi kažete šta mislite. Znate šta je dobro kod samopouzdanja? Što je to jedna stvar koju mi možemo njegovati. Ovo malo pameti, znate, koju sam ja naslijedila od mojih roditelja, ili ovoga veselja koje sam ja naslijedila od moga čača koji je bio veliki veseljak, jel? To je ono genetika. Jel? Ali samopouzdanje su mi oni davali. Moja mater uvijek govorila, a nigdje se ti neš izgubiti s tim tvojim jezikom. Ali koji put je bilo previše, ja je bila prebolda. Onda bi ona rekla, ma te pamet ne smeta. Kao preče govoriš, onda bi ja rekla, ne smeta nego mi koristi. Nas okolina podiže ili nas spušta. A mi moramo čuti tu poruku. Vi možete nešto reći u razredu i možete